Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati guru kita Dr. Haji Muhammad Irfan, yang memang pada malam hari ini juga mendapat arisannya kebetulan di tempat beliau. Juga yang sama-sama kita hormati ketua DKM kita Bapak Haji Cecep Syekhul Anam, alhamdulillah beserta rombongan dari masjid. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Awaludin, alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita. Juga yang sama-sama hormati para pengurus majelis pengajian Nasib Sholah atau masjid. Ada Bapak Haji Subeno dari RT 01 atau dari Masjid Islam. Juga teman-teman saya pengurus di RT 02 atau di Musola Liman, Bapak RT Hadisilo, Bapak Rahmat. Juga yang saya hormati para pengurus pengajian Yasin dari RT 03 dipimpin oleh Bapak Idus Supriyadi. Juga yang sama kita hormati Bapak RT 01 Bapak DT Nurjansyah, lalu Bapak RT 02 Bapak Adi Susilo, Bapak RT 03 Bapak Dedi. Bapak hadirin jamaah pengajian Yasin gabungan 1 RW 04 yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun itu tidak mengurangi rasa hormat yang tadi saya. Alhamdulillah rabbil alamin, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Banyak kita masyaallah ya nikmat umur panjang serta nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam mari kita selalu hadiahkan kita sanjungan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jemaah pengajian Yasin yang saya hormati, alhamdulillah walaupun hujan tidak berhenti sampai sekarang, tapi kita bisa hadir, bisa kumpul di tempat kediaman guru kita atau di majelis Salim Nur Hajib Al-Jailani. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita gabungkan 1 RW, yaitu RW 4 atau RW 01 tahun 203. Ini ketemuan kita yang ke-25. Jadi sudah 25 kita ketemuan, karena kita mulai dulu Januari 2017. Jadi mau ke 9 tahun pengajian kita. Lalu kliniknya ini baru sekitar 2 atau 3 tahunan. Dan alhamdulillah kita masih bisa berjalan, bisa lancar terus setiap 3 bulan sekali. Dan istimewanya juga pertama kita di sini tahun pertama atau 3 tahun kebelakangan ini, waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol, waktu itu ada Pak Dewan juga di sini gitu ya kan, membicarakan masalah dari jam itu, yang melonnya. Dan alhamdulillah ditindaklanjut oleh guru kita Bapak Kiai. Dan kita di sini di Majelis Nurul Al-Jailani itu setiap hari Sabtu pagi pada subuh itu ada istighosah yang Bapak-bapak pegang itu. Kita selain ngaji kitab, setiap Sabtu pagi itu ada istighosah. Dan hasil istighosah itu efeknya luar biasa, terutama bagi warga RT 02. Kenapa seperti itu? Gangnya yang tadinya gang melon kita ganti dengan gang majelis taklim. Alhamdulillah sudah di Google juga sudah masuk. Kalau kita klik di melon, keluarnya juga sudah majelis taklim. Dan alhamdulillahnya juga apa yang kita inginkan, karena waktu itu kita sempat membicarakan masalah di gang melon itu. Ada beberapa tempat atau kontrakan yang kurang
bagus lah gitu ya kan waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang ini kontrakannya sampai kosong, nggak ada yang isi. Dari 40 kontrakan saya lihat paling 2 orang yang isi sekarang. Karena waktu itu kita kan ada masalah sedikit ya dengan penghuninya itu ya. Dan alhamdulillah di kita ketemuin istri saya dari efek kita ngaji di sini, terutama kita setiap malam Jumat kita ada pengajian Yasin. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah kosong. Biasanya kalau saya berangkat subuh tuh pagi-pagi ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang nanya juga sama saya gitu ya kan. Luar biasa tuh gitu berapa tahun. Karena sampai yang terakhir tuh ya Pak RT, Pak RW sampai tiba pula untuk gimana caranya sampai ya luar biasa lah kalau menurut saya gitu. Alhamdulillah sekarang ini di Gang Melon sudah diganti Gang Majelis Taklim. Mungkin itu di antara kita masih bertanya-tanya kenapa diganti gitu ya kan, dan kenapa melon gitu ya kan. Padahal melon itu manis, tapi bukan melon yang kita biasa makan ya. Melon ini melon yang luar biasa gitu ya kan. Karena di sini dulu saya ingat itu saya tinggal 92 kalau nggak salah gitu ya kan, atau 93 saya sudah ini dengan dulu saya dekat dengan almarhum Bapak Zakaria di Rempohannya, lalu pindah ke sini. Di sini nih di tempat kita ngaji nih itu kontrakannya full, dan itu tempat orang-orang yang nginep atau singgah sebentar gitu kan. Jadi dari tahun ke tahun terus kamu di sini ya, nanti putar-putar. Allah hadirkan guru-guru kita, orang hadirkan orang-orang alim kita di tempat ini. Alhamdulillah sekarang sedikit sudah terbebas. Sekali Yang tadinya terang-terangan sudah tidak dilakukan lagi. Untuk itu kita ini alhamdulillah di RW 04 di bawah pimpinan dari Pak Haji Cece juga yang selalu mengingatkan kita untuk kita sama-sama diperketat. Dan luar biasa lagi sekarang di kita juga sudah padat, sudah masuk di RT 2 di saya ini ada selain malam Jumat ada malam Senin tiap minggu malam Senin, lalu yang isi guru juga ganti-ganti terus, lalu malam Jumat dan pengajian Yasin, lalu Sabtu paginya kita berzikir di majelis ini atau di tempat ini. Yang luar biasanya lagi di RT 3 ya, dari mulai malam Senin di Anur, Selasa malam Rebo di At-Taqwa, Kamis malam Rebo malam Kamis di Al-Ikhlas, Jumat malam Sabtunya di umum. Itu luar biasa. Karena dari kita 03 dipimpin oleh Pak RT ini hampir tidak ada celah untuk kita nggak ngaji. Kesempatan kita sudah ada, tempatnya sudah ada. Di RT 1 juga sekarang alhamdulillah di Pak Haji full hampir 1 minggu. Kita lagi sekarang di As-Salam setiap Selasa pagi sama Kamis pagi gitu ya kan. Lalu di masjid juga ada full Sabtu itu, terus malam Selasanya hampir ada semua. Dan alhamdulillah dari kita kebersamaan untuk sama-sama ke depan ini insyaallah akan lebih kita utamakan lagi untuk kita hadir di majelis-majelis zikir atau majelis taklim yang ada di lingkungan RW 04. Baik, malam hari ini insyaallah acaranya sebagaimana biasanya aja gitu kan. Kita pembacaan surah Yasin insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Amin kita, lalu nanti tausiah akan disampaikan oleh guru kita, doa insyaallah akan sampai oleh Pak Rizal. Namun sebelum kita mulai gabungan pengajian ini, kita mohon kepada Pak RW untuk menyampaikan tentang beliau ini. Kita kan gabungannya RW gitu ya kan. Sampai beberapa kata-katanya kepada Pak RW kami persilakan kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati guru kami, guru kita semua, Dr. Kiai Haji Muhammad Darul Ilham MH. Yang saya hormati Bapak Haji Cecep, Ketua DKM Madinul Islam. Yang saya hormati guru kami Al-Ustaz Awang Anwaruddin. Yang saya hormati Pak Haji Cecep, Pak Haji Sapan. Dan yang saya hormati Bapak RT dari RT 01, Bapak Dede Nurbiasa, RT 02, Bapak Adi Susilo, RT 03, Bapak Dede Supriyadi, para pengurus Majlis Taklim, Majlis Zikir di RW 04 yang saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita bisa menjalani kegiatan rutin pengajian gabungan per 3 bulan sekali Pak. Insyaallah kajian gabungan ini bisa istiqomah sampai seterusnya. Alhamdulillah, karena silaturahmi kita agar tidak putus. Karena dari setiap majlis taklim pasti ikut pengajian di malam Jumat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi Pak Haji Sapan bilang tadinya dan melon, alhamdulillah sudah jadi taklim. Berkat doa kita bersama, perjuangan kita bersama, maka terjadilah gang Majlis Taklim. Itu pengalaman luar biasa. Kalau saya ceritain mungkin Pak Yai juga lebih tahu saat itu. Ya, alhamdulillah kegiatan keagamaan di lingkungan RW 04 ini sudah sangat luar biasa, karena memang Pak Haji Sapan bilang tadi tidak ada celah untuk ada kegiatan kemaksiatan yang sifatnya terbuka. Saya sih ingin ketika memang ada atau mengetahui, segera laporkan ke ketua lingkungan, karena kita harus tidak lanjuti. Kenapa? Karena kalau kita biarkan akan bertumbuh kembang. Itu yang kita khawatirkan. Karena apa? Pengaruhnya ke lingkungan nanti. Ya Pak Haji, ya Pak Yai, ya. Itu yang kita tidak inginkan. Mudah-mudahan lingkungan RW 04 ini, Pak Haji saya bilang katanya di sini mah udah pondok pesantren udah. Ya Pak Haji, ya, karena pondok pesantren bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah pengajiannya full 1 minggu, dari minggu sampai ketemu minggu lagi. Alhamdulillah majlis taklim untuk pengajian bapak-bapak, ibu-ibu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya juga terima kasih untuk di lingkungan RW 04 ini, alhamdulillah untuk warganya, masyarakatnya guyup, kompak. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus. Dan ketika ada informasi yang kurang baik, tolong disampaikan ke kami sebagai ketua lingkungan, agar kita nanti bisa mensuarakan di mana baiknya. Karena pengalaman di lingkungan kami 02 seperti itu, setelah kita komunikasi dengan para kiai, para guru, para haji di sini, alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Walaupun memang pada saat itu kita dapat somasi. Saya pernah ada somasi itu, dan Pak RT Hadi saya dapat somasi, saya silaturahmi sama Pak Yai gimana, jangan takut PW, jalan terus saja. Bismillah, alhamdulillah berkat doa Pak Yai, para kiai di sini, alhamdulillah somasi itu jadi tidak berlanjut. Ya, mungkin itu aja penyampaian saya. Saya sih berharap semoga kampung kita, kampung Pondok Menda khususnya, Kelurahan Buaran umumnya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memaparkan tadi apa yang disampaikan kita, terutama khusus untuk lingkungan kita
Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan dari zikir atau setelah yasin, insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Hakim kita, Bapak Hakim kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati memuliakan Guru kita, Bapak Haji Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim. Yang kami hormati kita Bapak Haji Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim. Serta aku koordinator masalah ini. Kita hormati rekan saya kepengurusan kita di Penampilan. Yang sangat hormati saudara kita Bapak Ustaz Al ini. Yang hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak masyarakat terkait ulama yang saya muliakan. Mohon izin pada malam hari ini kalau bacaannya kurang pas mohon dimaafkan. Dan nanti yang bagi yakin bila kenapa nanti yakinnya terlalu dalam. Kalau kita mulai bersama-sama kita wajib bagi dahulu kita mengaku dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ini? Mari kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحضرة نبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وجوجه وجريته وأهل البيت الكرام شيء إله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء مخلصين. ثم إلى الصحابة رسول الله بكر وعمر وعثمان وعلي وخصوصا عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز رسول الله سوي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ولمشايخ ومساهنا ولقرابة وقرابتنا. ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Mbah Adam Kangkung bin
putri Jumbal kubur Haji Karmin Kangkung Putri Jumbal kubur Haji Syakur Kangkung bin Putri Jumbal kubur Mbah Jalani Kangkung Putri Jumbal kubur Mbah Nur Kojin Jalil kubur Mbah Mustidah Jalil kubur Dullah Umar Kangkung Putri Jumbal kubur Haji Syiraji Kangkung Putri Jumbal kubur Mbah Sujari Jumbal kubur Mbah Hasan Barnawi Kangkung Putri Jumbal kubur Mbah Jo Pawiro Kangkung Putri Jumbal kubur Mbah Sarwaji Kangkung Putri Jumbal kubur Mbah Ngatinah Jumbal kubur Mbah Tanam Jalil kubur Mbah Hadani Jalil kubur Mbah Kairan Jalil kubur Mbah Supar Kangkung Putri Jalil kubur Mbah Latiful Pandapun Manambil Tur Kajin Jalil kubur Satu bin Jariman Jalil kubur Siti Khadijah binti Syuhadi Jalil kubur Jasan Putri Jarman Jalil kubur Husain bin Jarman Jalil kubur Jarman bin Pulan Syukur Isyah binti Pulan Jalil kubur Syuhaji bin Pulan Jalil kubur Daruji bin Pulan Jalil kubur Amin bin Syuhen Jalil kubur Haji Saduki bin Pulan Jalil kubur Haji Rosid bin Pulan Jalil kubur Haji binti Pulan Jalil kubur Okeng bin Pulan Jalil kubur Koromi Sukiman bin Pulan Jalil kubur Simah binti Irajo Jalil kubur Sayyino bin Kromo Dikrimin Jalil kubur Saimin bin Kromi Sukiman Jalil kubur Suryati binti Kromo Sukiman Jalil kubur Sutiyam binti Pulan Jalil kubur Yanno bin Pulan Jalil kubur Truno Wito bin Pulan Jalil kubur Sukinah binti Pulan Jalil kubur Pariyam bin Pulan Jalil kubur Irarejo bin Pulan Jalil kubur Watito bin Pulan Jalil kubur Jurailah binti Jubaidi Jalil kubur Suparwati bin Salamat Sumarro Jalil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bil bahri wal masyariqil ardi la magharibiha bari wa jariha karamahu junubahu kuburahum syai'u ilahi lahum wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في
الشور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك آخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله رحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يسمع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق في الوجود إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah 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 wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Emil yang telah memimpin Haji Zikir, lalu Ustaz Afan yang telah memimpin Yasin. Baik, sebelum tutup dengan doa, insyaAllah nanti akan penutupnya doanya oleh Pak Ustaz. Kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minal hurumi fasum. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para asatidz, para ustadz, para haji, wabil khusus Ustadz Awang Anwaruddin, lalu Bapak RW 04, Bapak Haji Sarpan, Bapak Haji Cecep Saiful Anam, Bapak Amil Miin, Bapak RT 01, 02, 03, dan semua jamaah yang alhamdulillah malam hari ini kita berkesempatan hadir dalam acara pengajian yasinan gabungan. Tadi dihitung 25 itu dari mana Pak Ji? Jadi udah ketemu 25 kali. Oh, 25 kali gabungan gitu ya? 25 kali gabungan karena tiap tahunnya itu 3 kali. 3 kali 4 ya, pokoknya tadi tahun 2017 mulainya. Ya, sudah ada 25 kali, mudah-mudahan ini dulu pernah ada wacana juga ini dengan Pak Ustadz Haris. Yang digabung bukan hanya RT yang di RW 04, tetapi juga RW 05. Walaupun kata Ustadz Haris warganya nggak sebanyak RT 04, RW 04. Nah, nanti kalau kapan-kapan digabung dengan RW 05 berarti tempatnya di masjid. Atau kalau di sini ya mudah-mudahan nanti lebih luas lagi nih. Ya, supaya bisa menggabung RW 04 sama RW 05 gitu. Nah, mudah-mudahan. Ini kita ini ada pada hari Kamis, ini hari terakhir ya. Maksudnya hari terakhir dari bulan bulan April. Bulan April tanggal 30 tahun 2026. Dan kalau bulan Dzulqa'dahnya kita ada pada tanggal 13. Sekarang 13, lalu 13 Dzulqa'dah. Jadi 13 Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah. Kita tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu 3 serangkai bulan-bulan haram yang diisyaratkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi itu jumlahnya 12. 4 di antara 12 itu disebut bulan-bulan haram. Penyebutannya tidak dalam Quran tetapi dalam hadis-hadis disebutkan mengenai bulan haram itu, yaitu bulan pertama, bulan ke-7, bulan 11 dan 12. Ini kebetulan 11 sampai bulan pertama itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram. Dan yang nyempil nanti di bulan ke-7 yaitu bulan Rajab. Dan di bulan-bulan haram Rasulullah bersabda, wa minal hurumi fasum.
Maka di antara bulan-bulan haram itu berpuasalah. Nanti yang populer untuk bulan Dzulhijjah, puasa yang merupakan ranking kedua setelah 6 hari di bulan Syawal adalah puasa hari Arafah. Biasanya pas wukuf di padang Arafah, para jamaah haji yang sebagian besar sudah menuju tanah suci, ya mungkin ada keluarga kita, teman kita, kerabat kita, warga kita ini yang berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan menjalankan ibadah haji dengan khusyuk, dengan baik, dan kemudian kembali membawa predikat haji mabrur. Kebetulan keponakan juga jalan, ya. Kemudian ada warga juga di sini, Ibu siapa? Ana ya kemarin. Ibu Ana berangkat haji, dan mudah-mudahan kita suatu saat bisa pergi haji. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan rukun Islam yang kelima ini, karena memang ini juga panggilan Allah. Kadang ada orang kaya luar biasa hartanya, tapi karena memang belum merasa terpanggil, belum daftar juga. Padahal kalau daftarnya udah umur 70 tahun, insya Allah keduluan panggilan malaikat Israel. Ya, belum sempat haji udah meninggal. Ya, makanya kalau yang baik ya masih muda-muda didaftarkan, karena antrinya panjang. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kita berkesempatan untuk menjalankan ibadah haji itu. Lah kalau tidak, ya kita ini di tanah air sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi ibadah yang tertua itu pertama nikah. Ibadah tertua itu. Karena Nabi Adam begitu terbangun dari tidur, ternyata di sebelahnya ada orang yang namanya Siti Hawa, lalu mau disapa, mau dipegang gitu loh. Ntar dulu kata Allah. Kamu jangan langsung main-main megang-megang begitu, tapi harus pakai nikah. Gitu. Lalu bagaimana ya Allah? Ya saya nikahkan, tapi tolong siapkan mahar. Lah maharnya itu apa? Membaca sholawat kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, karena kata Allah, baca sholawat 1000 kali. Itu kalimatnya sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu dibaca oleh Nabi Adam 1000 kali, tidak lama. Kalau kita bacanya cepat, paling-paling itu hanya 13 menit. Ya, kalau pertama-tama baru 20 menit. Lama-lama 15 menit, lama-lama 30 menit selesai itu. Membaca sallallahu alaihi wasallam, diputar tasbih itu. Ini kalau berangkat ke UIN mulainya di sini itu sampai di macet-macet Pasar Ciputat selesai itu, diputar itu sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak ditulis-tulis di mobil-mobil itu sallallahu alaihi wasallam. Itu barang siapa yang membaca 1000 kali itu nanti insya Allah nggak akan kekurangan uang. Contohnya Haji Cecep itu luangnya banyak karena sholawatnya nggak pernah telat, dari dulu sampai sekarang baca 1000 kali. Gitu. Jadi kalau pengen kaya kayak Habib Cecep, baca sholawat 1000 kali sehari, gitu ya. Jadi jangan lupa itu sholawat Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad dibaca cepat itu 1/4 jam selesai. Nah itu maharnya Nabi Adam menikahi Siti Hawa itu sallallahu alaihi Muhammad, gitu. Nah itu ibadah tertua. Ibadah tertua yang kedua adalah kurban. Karena yang menjalankan kurban itu ya tentu sholat, ya sholat mungkin yang kedua.